आवडतो वेलकम. आणि आयज आमी आदले गोंय आयज रेस्टॉरंटान वचले आणि एकदम म्हत्वाचो जागो म्हणल्यार आमी व्हडल्या गोंय आहा आणि तुका ह्या जाग्यार मेवपाक म्हाकाय एक आनंद भोगता. आणि त्या भायर तुझे आदले जिवीत जायते गोंयकारांक काय खबर ना जाल्यार ही आमची भासाभास सुरू करचे पयले तुज्यांनी उजवाड घालूंक शकता तुझे भुरगेपण टील डेट. पयले स्वातेर एंथनी बाब तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तुज्या मनान तुवें म्हाका हाडलो म्हण ओके. म्हजें भुरगेपण म्हणल्यार सुरू जाल्लें वास्को जोलो खंय जाल्लो? जोलूम जाल्लो मारगांव हॉस्पिसियोन. बट रावपी वास्को कित्याक म्हजो पाय वास्को मर्मगांव टोकले बरोबर एमपीटीन कामाक आहलो आनी थिंगा आमचे सेंट एंड्रू चर्चीच्या फाटल्यान घर आहलें. आनीक सुमार जालो 3-4 वर्सां सावन म्हाका मातसो अजून मातसो उगडास आहा. पयलीं वास्को घराची हांव माती हाताळलो. आनीक म्हज्या पांयच्या बरोबर थिंगा जायते तियात्रीस आहले. सांगचे म्हणल्यार रोम टर्नी, रेमी, कॉन्सेप्शन, नेल्सन, टोनी सॅक्स, ग्रेग आनीक जायते जाण म्हाका उगडास येना. पूण हे तियात्रीस आहले ते केन्नाय पांयक म्हज्या पांयक म्हणटाले ते धाकट्याक पिकेन म्हणटाले म्हाका. पिकेनाक तूं कांतारा म्हणून कित्याक हें कोन्ना. हांव बेश्टी आल्फ्रेड रोजाची कोणाची कांतारा म्हणटालो तोंडान बेश्टी भुरगेपणान. सो 7 वर्सांचो आसतना पयलोच नियर सेंट एंड्रू चर्च फेमस चड फेमस ती वय थिंगा तियात्र जाताले. आनी तियात्र तो पावलू म्हूण एकलो प्रोफेशनल तियात्र सगळे आसले. एज ब्रिटॉन आहलो तो उगडास म्हाका अजून त्या तियात्रान तो पांडू लापियांव कांतार म्हणटा त्या तेन्ना ते. आनी मागीर सगळे आसले वास्कोचे रोम, रेम, रॉड, टोनी सॅक्स, ग्रेग हे सगळे वास्कोकार. वय ते वास्कोकार ते वय. आनी भायले कोण आसले बट म्हाका उगडास ना. आनी हांव तेन्ना 7 वर्सां जाल्लो. आनी थिंगा हांवें पयलेच फावट हांव एक मॅनेजर म्हूण कांतार म्हणलेले. आनी ते कांतार म्हणून जातच मागीर देन वी मूव टू सांत स्टेवा म्हज्या मायचें घर. आनी तुवें कांतार म्हणलें ते पयलेच फावटी हय तेन्ना तूं कितल्या वर्सांचो 7 आसलो? वर्सांचो. ओके गुड. आनी मागीर म्हजी सगळी भाव भयण आमकां मायन पायन आमच्या जुंय आयली सांतिस्तेवा ज्या जाग्यार हांव आतां थिंगा. तो जागो सारको आमचो बट आमी वास्को रावतालीं. घर आसलें ओन आमचें फकत पाय कामाक आसलो म्हूण. आनी अजुनूय तें घर आहा. ओके. मागीर एक फावट जुंया पावलो म्हणटच हांव तियात्रांतलो शेणलो. आनी तेन्ना कम्युनिकेशन कांय ना. म्हाका कोण तियात्रान घालतलो टोनी सॅक्स ओ रोम टोनी वो कांय ना तें. उपरांत हांव जुयेचे गांवचे तियात्र नाचलो गांवचे जाता ते. आनी म्हजी उर्बा हांवें उमेदी धरली. त्या उपरांत मागीर म्हाका म्हजो एकलो फ्रेंड आहा राफायल म्हणून तो तियात्र करता तियात्रिसांक एवॉर्ड दिता. तो म्हणलो हांवें तूं इतल्या बरी कांतारां म्हणटा आपण तुका कोणाक एप्रोच करता जो रोजाक. आमी ताका पणजे जो रोजाक ताणें एप्रोच केलो. आनी तेजो तियात्र भायर चललो देव कोणाचो. म्हाका म्हणलो तूं कांतार म्हण तितून. आमी गेले मेळ्ळे ताणें ओके केलें. जो रोज सेम भुमिकार बॉम्बे वालो. मागीर तो आमचे जायते तियात्र जातलो. आमची इश्टागोत म्हजी आनी एंटेनीची जाता जाल्यार मागीर काडले. आनीक मेवले हांवें म्हापशा कांतार म्हणलें ताका. मागीर मार्सेलान तियात्र जातलो. मार्सेलान तियात्रान म्हजो पाय हॅप्पी जालो. हांवें म्हणलें पाय तूं वास्कोसान जुंया यो नेक्स्ट विकान तियात्र. तेन्ना फोन ना हांव गेलो पाय येयलो म्हणटच. आनी तो तियात्र कॉन्ट्रॅक्टाक गेल्लो एका इन्स्पेक्टर कोण बेन्नाल म्हणून. आनी आमचे एकले कोण गांवचो आहलो फारुका म्हूण कोण. हांव म्हाका मातसो उगडास आहा. आनी हांव उमेदीन कांतार म्हणून गेलो. आतां म्हज्या बोर्डार नांव फोटो कांय ना तेन्ना. तें हांवें सांगून केला न्हू एज अ चायल्ड आर्टिस्ट. हांव तर गेलो थिंगा तेंचे. आनीक हे सगळे फुल्ले आमचे वास्कोचे तियात्रीस रोम टोनी, ग्रेग,
ज्युनियर टोनी सेक्स. टोनी सेक्स सगळे हांवें पेरे म्हाका पेरेर म्हणटाले ते पेरेर आहा आनी पिकेन म्हणटाले पळय जाल्यार आनी त्या थिएटराक तो एंटनी आतां एंटनी सिल्वेस्टर म्हणटा पळय तो हो. तो आदी तो फामाद सारको तेंच्या तियात्रीस तो आमच्या गांवचो सो तो येयलो म्हाज्या फुड्यान म्हाका म्हणूंक लागलो तूं घरा वच हांवें म्हणलें कित्याक हिंगा म्हणून मातशी कितें गडबड जाला कोणें ताका कॉन्ट्रॅक्टराक कितें सांगलें आनी तो म्हणटा भायल्यान कोण कांतार म्हणूंक नाका म्हज्या दोळ्यांतल्यान तुका आयली थिंगा रागान बोल्ले हे रोमटोनी ज्युनियर रोड ग्रेक आमची कांतार काड तेजी घाल कांतार म्हणूंक लागलो तो भुरगो तेजी कांतार घाल जाली बासान तो इन्स्पेक्टर न्हू शेकमेन म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुख आयली आनी पायच्याय दोळ्यांतल्यान दुख आयली वाटेक आमकां एक फुरीस मेवलो तेन्ना हांवें पायक सांगलें पाय हांव एक दीस हो तुजो पूत तुका बरो सिंगर आनी एक बरो तियात्रीस जावन दाखयतलो आनी तेन्ना मागीर ते म्हजे तियात्रीस कोण स्टार्ट जाले आनी एंटनी येयलो आनीक म्हाका म्हणलो तूं आपणाच्या तियात्रान नाच तेजे तियात्रीस कोण तेन्ना आल्फ्रेड रोज जो रोज सी आल्वारीस आल्फ्रेड रोजा बराबरी कांतारा म्हणल्या तुवें कांतारा म्हणोंक ना बट आय शेअर्ड अ स्टेज विथ हिम बराबर स्टेजीर रोल केला आनीक देन Alfred himself, he became a very good family friend of us. And Alfred was retired म्हज्या काजराक तो MC आहलो तेणी कांतार केल्ले आख्खे काजार तेणी सोंपयले बट कितें आतांचे भाशेन MC घे पयशे घे तेका हें दी तेजे एक पयसो नासतना इन अ फ्रेंडशीप तेणी म्हजे काजार सोंपयले आनीक त्या फुडें मागीर तियात्रीसपण हांवें फुडें आयले मागीर आमी ओन काडले तियात्र हांवें एंटनी एंटवर्स प्रोडक्शन मारलें आमचें एंटनी एवर्स आतां तो संवसार काडलो तियात्रांनी गिरेस्काय इश्टागोत आनी इश्टागोत तियात्रान जास्तीत वच तो फाट पोत्तो सांग तेजे फाटल्यान गो आनीक त्या उपरांत हांवें तियात्रीस आमचे फुडें गेले मागीर हांवें आनी एंटनी एंटवर्स प्रोडक्शन उगडलें आनीक आमी बाराबर तियात्र काडूंक लागले पयलो तियात्र आतां तो संवसार मागीर गिरेस्काय मागीर इश्टागोत आनी इश्टागोत तियात्रान जास्तीत सगळ्या तियात्रान आसलो बट जास्तीत वाजा तो इश्टागोत तियात्र निमाणो तेका आमी उखलून पासून स्टेजीर दवरताले आनी जास्तीत वाजाचो आनी तेज्या मेरी वाजाचो आमकां जायतो उपकार आहा केन्नाय तियात्राक वयर सकयल लुकसाण जाल्यार हांवेंच एंटनी घे म्हज्यान अंकलाचे पयशे प्लस ती मेकअप करताली ते पयशे हाडून ती फ्लुआन पोत्तून दिताली आमकां इतल्या बरी मनशाक तो कितलोय जास्तीत अंकल काव वचो बट तो कायदान सारको धवो आहलो आनीक तेणी कोंकणी पालकार बरें नांव दवरलें उपरांत हांव घालपाक गेलो बारेन गेलो बारेनूय तियात्र नाचोंक कॉमेर्स केलें त्या यंग ओन स्पोर्ट्स क्लब आसलो तेणी म्हाका थिंगा खूब हेल्प केलो क्लबान एवरी संडे कांतारा म्हणटालो हांव मागीर बाप पिटेराचे 2 तियात्र नाचलो थिंगा हांव त्या उपरांत मास्कट गेलो मास्कट म्हजी एका डायरेक्टराक भेट जाली तिंचो तियात्रीस तो पेरी म्हण बरें तियात्र बरोवपी ताणें जायत्या प्रोफेशनल गोंयकार तियात्रिसांक थिंगा येयल्या प्रोफेशनल तियात्रिसांक आनी तितून म्हाका संदी मेवली तेका तियात्रान नाचपाक तेणें म्हाका एप्रोच केलो हांवें तूं आपल्या तियात्रान नाच तेजे एक म्युजिकल शो 2 तियात्र नाचलो त्या उपरांत हांवें खूद लोनाचो शो हांवें ऑर्गनायज केलो आनी मास्कट येयलो लोनाक मास्कट येयलें वेल रोजाक कॅनडासान हाडलें आनी जायतीं जाण आसलीं गोंयकारां वेल रोज म्हणल्यार तुजी धू म्हजी धू वय आनीक and she's a very good trumpeter. वय I am her fan. तुका सांगलेलें ओके सो आनी इन बिटवीन हांव ऑडियो आल्बम काडटालो आनी म्हजो प्रोड्युसर आसलो मानफा फेबियन जेटकोस्टा तेणें म्हाका खूब आदार दिला इनफॅक्ट तेणें कॅसेट काडूंक मानफान म्हाका पयली संदी दिल्ली मानफा प्रोडक्शन फादर फ्रेडी जेटकोस्टा तो भाव फेबियन जेटकोस्टा तेजो म्हाका खूब हात आहा म्हणजे हेल्प केला तेणें म्हाका ह्या हितून भितर सरपाक कांतारांचेर कित्याक त्या तेंपार
एक कॅसेट काडप म्हणजे व्हडलें. आतां मागीर त्यो सिडी आयल्यो, मागीर कांय ना जालें आनी आतां स्टुडियो म्हणल्यार टॉम डिक एंड हॅरी स्टुडियोन वयता. बट त्या तेंपार एक स्टुडियो म्हणल्यार खरेंच एक मान आसलो. आनी एका ट्रॅकाचेर जे कांतार म्हणूंक जाय आसले, एक मिस्टेक जाली जाल्यार तूं गेलो. सो दोज वर द डेज. आनीक हे करून हांवें थोडा 10 मिनिट. त्या काळार एक कॅसेट काडप म्हणजे एक व्हडलें हें आसलें. म्हणजे इट वॉज नॉट दॅट इजी. आतां कोणाच्यानी कितेंय करूंक जाता. टॅक्नोलॉजी खूब वाडल्या. हांवें पयलो आल्बम काडलो सोरो. आनी म्हजे सिंगर्स सगळे प्रोफेशनल लायक एम्बॉयर, फेल्सी, यांग चिको, ज्युनियर रॉड. बरी हिस्ट्री ते आल्बम आहा ते कडेन अजून. थोडी कांतार अजून युट्यूबार आहा. आदली पटी म्हज्या चॅनलाचेर ना बिकॉज तेका रायटाले तेजे मानफाक. मागीर सोरो काडली, 8 आल्बम काडले. सोरो, 3 भुतां, हे 2 आल्बम म्हजे. मागीर आल्बम ऑडियो. मागीर सीडी काडूंक लागलो हांव. 2 मुकेश घांटवाल तेणे 2 रिकॉर्ड केले म्हणजे देवाचो गूट, कोंकणी उलोय. त्या उपरांत पोत्तोय मानफा, फेबियन जॅटेकोस्टा तेणे आवाज तुजो एक VCD काडली आनी तितून लॉनान रिकॉर्ड आहा ते केन्नाच कोणाच्या VCDचेर तेणे कांतार म्हणूंक ना. ऑडियोन म्हटलेले म्हज्या पयल्या VCDचेर ओपन कांतार म्हटले VCDचेर लॉनान along with my daughter Velrose. आनी ते लॉनाच्या वयरूच हांवें कांतार केल्ले. पयले ना म्हणूंक लागले. बट जेन्ना तेन्ना लिरिक्स आयकले न्हू त्या दोळ्यांतल्यान दूख आयलें आनी आय वॉज म्हणले डन. आपण म्हणटा सगळे अजाप जाले तेणे येस म्हणटोच म्हाका. आनी तेन्ना म्हाका नॉर्मन कार्दोजो तेणे हेल्प केलो. आमचो गांव भाव. हय हय आसोलनाचो तो एक बरो म्युजिशियन. तो फकत आयकोनूच इतली बरी म्युजीक बरयता, इतली म्युजीक बरयता. आनी आतां हा म्हजो गुरू म्हणल्यार जाता क्रिस कोरिया. तो म्हज्या सगळ्या कांतारांक म्हाका तोच म्युजीक दिता. सो मागीर फायनली हांव 2020 हांव सोडून येयलो. आनीक प्रिन्स जॅकबान म्हाका कांतार म्हणटा तो पयलो 2013 मास्कट. म्हाका हांवें तुजें काम एकदम बरें आहा मास्कट. बेश्टो सोडून येनाका तियात्राक रावून. जेन्ना तूं सोडून येता तूं आपणाच्या ग्रुपान भितर सर. एंड सिन्स 2020 आय थिंक टील टू डेट हांव प्रिन्स जॅकबाक तेज्या ग्रुपान आहा. बट एपार्ट फ्रॉम हिम इरिनियो गोन्साल्विसाक नाचता हांव. मारियानो फेर्नांडीस तेका नाचलो. आनी म्युजीक नाचलो म्हणजे तूं एक्टिंगूय कोत्ता इन द प्ले ऑर ओन्ली कांतारा ना कोत्ता? एक्टिंगूय कोत्ता आनी हांव सिंगिंगूय कोत्ता. इनफॅक्ट मारियानान म्हाका एक भावाचो बरो रोल दिल्लो. Oh, that was awesome theatre. That was awesome theatre. 2 बॉडी हांवें पयला. I know it was a beautiful, well organized आणि बरे कास्ट घेवन. वय वय. आनीक लंडनाक तो चडूच एप्रिशिएट केलो लोकांनी. तो त्या लोक म्हणालो तो तियात्र पळोवन आमकां आदलो 40-50 तियात्र जाताले सारको तियात्र कहो आमकां पळोवंक मारियान फेर्नांडीसाचो मेवलो. Very good. सो आनी कोर कांतार म्युजिकल शो पी आग्नोज म्युजिक केन्ना केन्नाय नाचता हांव. आनीक केन्नाय कोणाच्या काजरांक कांतारां कोत्ता, कोणाच्या बर्थडेक कांतारां कोत्ता. टोस्ट कांतार. आनी आतां थोडे दीस जाले म्हज्या बर्थडेचे टोस्ट कांतार हांवेंच म्हणलें. आतां म्हाका एक सांग, त्या तियात्राची तुजी यात्रा भरपूर लांब जाली म्हणलो इन द यंग एज. बट आतां हांगासान कितें? वॉट इज द नेक्स्ट? वॉट डू यू प्लॅन? कितें आहा तुजें? ड्रॉइंग चार्ट, ब्लू प्रिंट? ओके, ड्रॉइंग चार्ट मोतीन चिंतना जायते आहा. बट चिंता थिंगा तुजे हात पावपाक जाय. आनी तियात्र म्हटल्यार आतां चड डिफिकल्ट जाला. चड म्हळ्यार चड आंकवड जाला. कित्याक डायरेक्टराची तुका तकलेक सावन सकयल तुजी घाम जेवता. कित्याक एक्टर तुका मेवना. चडशे एक्टर सगळे भायल्या देशांनी गेल्ले आहा. आनीक हिंगा तुका ते एक एक्टर 2-3 तियात्र बराबर घेता. ते आमच्या तेंपार ते नासले. एक तियात्र जाल्यार एक तियात्र. डायरेक्टराक म्हणजे कांय एक हेडेकूच नासली. बट आनीक दुसरें म्हणल्यार
तियात्रीस पळय आहा आमचे तियात्रीस तुमचे आसले बरे एक्टिविस्ट आनी आमचे पाद्री भाव हेंका लागून आमचे म्हाका दिसता न्हू हे 100% आमचे गोंया आजून पासून सुरक्षीत आहा. म्हज्यान सगल्या पाद्रींची नांवां घेवंक जायना. फादर एरिमेथू, फादर अल्बानो, फादर बॉलमॅक्स, हे खांबे सारके, हे सारके इतले बरे हे वावुरतात ते तेजे उतरां सांगून शर्मावानी सांगून भायर पासून स्पीच दिवन. बट म्हाका केन्ना दूख भोगता जाणा तो एंटनी बाब, जेन्ना आमचेच क्रिस्तांव भाव ह्या पाद्रीचेर पळय मातशें रॉंग उलयता, फाल्स उलयता तेन्ना म्हजें काळीज तुट्टा. कित्याक म्हज्या पायन सांगलेलीं उतरां म्हज्या आजून कानान घासता. आनी तुमकांय सांगता हांव, जे कोण पाद्रीचेर माद्रीचेर कोंत उलयता उलोय नाकात, पांयां पडटा हात जोडून मागता. कित्याक ते सांगता, आदी एका पाद्रीचेर एका दादल्यान एक रागान तापट मारलेलें. ते फादरीन ते आसोन घेवन गेलो तो, तेजी 4 जनरेशन तो व्हडलो मनीस आसलो माला तापट. तेंचे आख्खे घराचें निसणटोन जालें. तुमी तुमचे पाद्रीचेर वायट उलोवन निसणटोन मागोन घेयनाकात. जोरी तर ते कितें वायट करता तांकां देव आहा तेंची, ते आमच्या भाशेन मनीस ते वयसान तांकां देवान सकयल उडोवंक ना. बट तांकां सोबे मातर इन पब्लीक तुमी कितें उलोवन वायट उतरां उलोवन ओकमान करनाका. तुमी आमकांच ओकमान करतात, क्रिस्तांव धर्मांक तुमी सकयल घालतात हे उलोवन. गुड गोडे थोडे जाणांक गोडे ते बरें लागचें ना तुजें. पूण हांवें म्हज्या काळजान लागोनाका हांव देवाक ना, म्हाजो विचार असो आसता हांवें बाब, सारके वर्स्ट टू वर्स्ट केस सोसूंक जायना. सगळे रस्ते तुवें ट्राय केले, मागीर सोशल मिडियाचेर तूं उलयता जाल्यार हांव म्हणटा मर्यादेन उलोवचें. एटलीस्ट कीप सम डेकोरम वेन यू आर टॉकिंग टू अ प्रिस्ट. आतां रिसंटली एक कोणाचो व्हिडिओ पळयल्लो हांवें. आय एम नॉट जस्टिफायींग एवरीथींग. तेणें एक व्हिडिओ काडला, ताका खंय तरी दुखलें, एका पाद्रीकारान शर्मा केलो, which is coincided with his life. पूण तेणें पळय जो व्हिडिओ काडला, इट वॉज अ व्हेरी डिसंट वे ऑफ पुटींग इट. आनी त्या व्हिडिओन तेणें एटलीस्ट म्हाका दिसता 2 फावटी तरी तेणें जे पाद्रीक लागून तेणें पळय तो व्हिडिओ काडलो, तितून तेणें 2 फावटी तरी गुन्या बक्षणे मागला. तो खंय चुकला जाल्यार आतां तेणें तो व्हिडिओ काडचो ना काडचो दॅट डिबेट इज सेपरेट. बट जे तरेन तेणें काडला व्हिडिओ, मर्यादेन डिसंट मॅनर आपली मेसेज, आपलो संदेश तेणें फाटयलो. सो समटायम्स मे बी थोडे जाण कडेन ते जस्टिफाय करतले. सो एनी हांव आयची टॉपीक म्हणू इज नॉट अबाउट दीस, बट स्टील तुका सांगला ते भाशेन म्हाज्या आवयन आमच्या बोटाक धरून सदांच सांगला, पाद्रीचेर तुवें उलोवपाक गरज ना वायट. हांव ल्हानपणी म्हाका जायते जाण ठोसतातूय, तो कांय उलयना. फादरीन कितेंय केलें कोता येता, कोता येना. बट ताका एक प्रोसिजर आसता, तेजी सिंपल जावन तो एक्टिंग करता, लोकांकूय सारको तो उमेदीत धरता. ही इज नॉट लेस दॅन अ हिरो फ्रॉम द हिंदी फिल्म. आतां तेजो माय बाय, तेजो शेपाय शामाय, ती सगळी तेंची तियात्रीस ती जावन येयल्ली आहा. जायते तियात्रीस आहा, म्हज्यान सगळ्यांची नांव घेवपाक जायना. बट इन पर्टिक्युलर हांवें बेन्झर फेर्नांडीस कित्याक म्हणटा तेजें एक्टिंग एका भाशेनूच. आनी आमच्या गोंयांत तोच न्हू, आमच्या गोंयांत जायते एक्टर आहा, सिंगर आहा, बट तांकां मार्केट म्हणलें व्हडलें मार्केट मेळना. गोंया आमचे धाकटुले हेच आमचे आर्टिस्ट वो सिंगर बरे बरे केरळाक वो खंय कर्नाटकाक खंय महाराष्ट्राक आसले, ते व्हडल्या बंगल्यांनी रावपाचे. तांकां हे आटे विटे कोस्ट काडपाची गरज नासली.
तेका लागून मागता हांव लोकां कडेन हे आमचे थोडे तियात्रीस उरल्या तांकां बरो मान सन्मान करपाक, तांकां बरो रिस्पेक्ट दिवपाक आनी तेंचे तियात्र पळोवपाक. आनी कित्याक सम ऑफ द तियात्रीस दे ओन्ली सर्वायव ऑन तियात्र. ते तेंचे कित्याक आख्खें जिवीत आपणाचे तियात्रांक भेटयल्लें आहा. हांव म्हणना एंटनी बाब सगळे तियात्रीस सारके बरे ना. खंयच्याय कंट्रीन वचूं देर आर गूड पीपल अँड बॅड पीपल. ओके, खंयच्याय देसान वच, सिटीन वच, घरान वच. लेट मी इंटरप्ट. हांव तियात्रीस्ट एज अ पर्सन विचारना तुकडे. इश्यू बेस्ड जायते पण हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां, जाय आमचे तियात्रीस आहा पंगड आमचो, कोणाचे मातशे एका तियात्रिस्टाचे वयर सकयल जाल्यार पुरो लोक चुकता जाल्यार लोक फटाक करून खबरो करता. हांव म्हणटा दुसरो लोक चुकी करना, सगळेच चुकी करता. तेका लागून ते तियात्रीस ना तियात्रीस हे जावंक थोडो लोक आमकां तियात्रिसांक खूब मोग दिता. हांव म्हणटा आतांच जल्मला, हांव सदांच. तुजी कांतारां एकदम डिसेंट आसतात. थँक्यू, देव बरें. म्हाका व्हडवीक सांगपाक तुवें जायते गोंयच्या पासत कांतारां केल्या, तितून तुका 50,000 येता जाल्यार नको, पूण तुका 30-40,000 दिसता जरूर जाता. आनी तुवें एक्टिविस्टांकूय जायतो मान सन्मान दिला आनी गोंयचेय मुद्दे तुवें काडल्या. हांव कोणाचो पळय आतांच हांवें हेजे आमचे ग्लेन काब्रालाचे कांतार केला. म्हाका खंयच्याच पॉलिटिशियन एप्रोच करूंक ना, बाबा आपूण तुका हें दिता तेजे कांतार करना. हांव ताका जोखून आसलो जेन्ना तो मनीस ग्लेन काब्राल खंयच्या एका वयसतलो तेन्ना ताका हांव म्हज्या काळजांतल्यान सपोर्ट करतलो. सपोर्ट कसो करूंक जाता, म्हज्या नो फायनान्शियली कांय ना, देवान म्हाका एक कला दिल्या, तावो दिला. सो तावो हांवें तो लोकां मेरेन पावयलो आनी लोकांक सांगलें जाता जाल्यार आमच्या ग्लेन बाबाक तुमी निवडून हाडा ह्या पाटी. कित्याक तेजेर एक विस्वास आहा. ओल्ड गोवा हेरिटेज तो तेच्या बरोबर जायते जाण आहा, मारियन आहा, कोण आहा, तुमी आसतात, सगळे आसतात, हेल्प करतात. बट हो मनीस पर्टिक्युलर सारको इतलो सिन्सियर काम करता तें म्हाका पळोवन आय वॉज वॉचिंग हिम फॉर लास्ट 4 years. सो आयज म्हाका एक संदी मेवली तेजेर कांतार करपाक आनी हांवें कांतार केलें ते. ग्लेन बाब म्हणटा तो असो भुरगो म्हज्यानी आयज म्हणूंक जाता ह्या पॉडकास्टाचेर. ही इज अ मॅन विदाउट एनी बॅगेज. चल्लो तो मनीस, सिन्सियर, हार्ड वर्किंग, नो मनी मॅन. बट ग्लेन पळय आहा न्ही पळय, GLEAN ग्लेन, ते म्हाका काल कोणे व्हॉट्सॅपाचेर धाडलें. नॉट ग्लेन बट क्लीन. जी काडल्यान सी घायली. सो GLEN आहले ते CLEAN केला. सो ग्लेन इज क्लीन. आनी ते सगळे होल एपिसोड हांवें केलो इन 36 hours. कंपोजिंग, रिकॉर्डिंग, शूटिंग अँड रिलीजिंग द सॉंग. आनी थँक्स बी टू गॉड ते लोकांकूय आवडलें. वयता थिंगा आवडले, वयता थिंगा दिवाळे जावं ओल्ड गोवा आमच्या गांवांसाठी सगळो मायकाचेर तोच आवाज आयकूं येता. आतां हांव ओल्ड गोवा येता आसतना एका टेम्पोचेर तुजेच कांतार चालू आसलेले आनी म्हाका दिसता देवान कांतारांतल्यानूय ग्लेन बाबाचेर बेडसांव घालचे, ताका निवडून हाडचो. पळय, देवाचे बेसावना आमच्यानी कांयच करूंक जायना. इट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. आनी हांव कांतार काडच्या पयलीं सदांच पवित्र आत्म्या कडेन मागता, जेजू कडेन मागता, स्वर्गीच्या बापा कडेन, सायबीण माय कडेन मागता. हे कांतार बरयतलो हांव, बट सगळें म्हज्या तकलेन तूं घाल. तेन्ना म्हजें तें कांतार केशें काबार जाता तें हांव नकळो. ते जेमायमा रॉड्रिगीजान म्हणलेलें तशें जालें. शी वॉज गोईंग थ्रू डिफिकल्ट टायम अँड शी रिमेंबर्ड जीजस टेलिंग हर, यू जस्ट स्टँड स्टील and God will work for you. Amen. Jesus will work for you. हे बरें आहा. आतां एक लास्ट संदेश दी पळोवया गोंयकारांक. आतां हांव गोंयकारांक सांगूंक इतलेंच, इन शॉर्ट गोंयकारांक इतलेंच सांगूंक सोदता. पळय, ऑलमोस्ट सगळे आमच्या हातींतलें ऑलमोस्ट गेलां. जोरी तर तें उरलां तें आमी सांबाळटलीं जाल्यार एकूच तुमी म्हणपाचें बंद करूंक जाय, आमकां कित्याक पडलां. हे तर म्हणलें जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांनी आमकां आनी कांय पळोवंक मेळचें ना. हे आमी आमकां कित्याक पडलां तेंच म्हणून म्हणटलीं. ताका लागून कोणाक बरें पळय काम करता त्याच मनशाक तुमी निवडून हाडचो आनी आमचे गोंया आमच्या पिळगेक सांबाळून दवरचें. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आवेश बाब, मोलादीक टायम दिलो आयज आनी म्हाका एक भाग जाले
व्हडल्या गोंया येवन तुजो पॉडकास्ट करपाक म्हाका हे कळ्ळें बा तुजे फुड्यान बसोन भासाभास कर ना रे म्हाजो सदांच सपोर्ट आसता तियात्रिस्तांक मोकळें जाता ते भाशेन कांतोरी जावं तियात्रिस्तांक मोकळें जाता ते भाशेन पॉडकास्टाचेर हाडटलो सगल्यांक म्हज्यान बराबर हाडूंक जायना थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करू once again.